ओडिशार गोटे एमती मंदिर अच्छी आज भी पूर्व पुरुष चली जाऊँगी प्रसाद पाइबा आपण को पत्थर उपरे परसा जीव ए पत्थर आपण प्रसाद सेवन करेंगे। बड़ भाई नमस्कार सान मान हाय मुझे तुम राजेश भाई नहीं फिर से गोटे नुआ वीडियो भाई भाई आज आई आम ढेंकानाल जिला हिंदोलर आम लदागड़ सिद्धेश्वर बाबा मंदिर देखिपे पछरे विराट बड़ पत्थर उपरे बाबा सिद्धेश्वर मंदिर आठी माने किसी हनुमान स्टाच्यू किसी अन्यान्य मंदिर अच्छी आंकर खासियत अच्छी माने जेकोसी प्रसाद आपणकर पाइबे सेवन करेंगे आपण को खली ठोलारे मिलबनी ना कौन जगार मिलबनी आपण को पत्थर उपरे परसा जीव हे पत्थर उपरू आपण माने प्रसाद सेवन करेंगे। तो अति सुंदर जगह विराट बड़ पत्थर होइछि मंदिर होइछि जिबा ऊपर को जिबा मंदिर दर्शन करबा आंकर कौन सब रहस्यमय ता जानिबा आ देखि परथुबा लोकेशन अति सुंदर जगह आमर लदागड़ आमर हिंदोल ढेंकानाल जिले में पड़ुछि। देखि प्रथमे जेमिति आपण आसी आपण को गोटे साइन बोर्ड मिलिबो आ तार साथी साइन बोर्ड पाखे शिवंग वाहन नंदी आपण को विराट बड़ ये बड़ आकार रही भल भाव पूरा अनेक अच्छा मंदिर आड़ को आई जो कहूली जो विराट बड़ पत्थर उपरे बाबा का मंदिर सिद्धेश्वर बाबा का मंदिर यही पत्थर आउ आपण शायद देखी थे ये का वीडियो रे जमीक मुझे ये वीडियो देखी पूरा यात्रा टाइम पूरा समस्त को पत्थर उपरे प्रसाद सेवन कर माने पत्थर उपरे परसा जीव। तो देखो बहुत बढ़िया जगह जीवा ऊपर को अति सुंदरमय बहुत बढ़िया बहुत भल जगह आउ एते सुंदर जगह आम पाखे अच्छी आम भी जान नु जमी जाइलु सीधा फटफटी उठे दौड़ी आइलु जीवा मंदिर आड़ को। मुझे मो पथरे आई कण कि गुड्डू ना कौन गुड्डू गुड्डू इाड़ उंडू लाजुकुरा टे लाज करुच्ची तो लाज छाड़ी अरे शीत लगुच एडे बड़ गोटे बस्ता भाया जैकेट पिंधिक आई देखे अरे लाज हो भाई जीवा मंदिर आड़ को जीवा भल लगुच तो खरा जना ही पड़ूनी आज टी खरा अच्छी हेल्ले मेघुआ पाग भी अच्छी माने खरा फिल हो खरा फिल हो अल्प अल्प हाँ जी मंदिर आड़ को जी आउ फास्ट जी आम हनुमान का स्टाच्यू अच्छी गोटे मूर्ति अच्छी से जापर मंदिर को जा देखिपे जमीक प्रथम आपण को मंदिर पूर्वर पड़िया हनुमान का मूर्ति गोटे आमती किसी से करे आवा मंदिर आड़ को जा जना पड़ी तो कहीं ना लोक मंदिर पहड़ पड़ी थो जो भी है जदि खोला थो देखेबा ना नहीं बुलिकी जा कौन करिया चारिआडे पूरा पत्थर पत्थरमय देखो मंदिर बंद जमीक देखी पारे बड़ विराट बड़ पत्थर उपरे बाबा सिद्धेश्वर मंदिर किसी ये पहाड़ पड़ी आ लोकेशन टा एठो केते बढ़िया लगुच माने सुंदर लगुच जमीक देखी पारे बाबा सिद्धेश्वर मंदिर एमती किसी ये आउ विराट बड़ पत्थर उपरे मंदिर टी जेबे भी एठे आमन को प्रसाद मिले जो भी आंकर पर्वपर्वाणी जो यात्रा या हुए जहाँ भी हुए सब देखी पारे ये तले यही पत्थर उपरे आपन को परसा जाए माने ना किसी खली ना किसी ठोला ना किसी को जिनस आपन को सीधा मिले डायरेक्ट पत्थर उपरे एमती विराट बड़ पत्थर यही पत्थर उपरे आपन को प्रसाद सेवन करने को मिल तो भल लगुच विशेष किसी विषय जानिनु वीडियो देखिकी मैप रे देखिकी आसिलु जदि किसी भूल भटका कही भाई क्षमा करदे आ पाखापाखि जी बचंती जोटा ठीक कौन यात्रा केबे पड़ुची आ कौन किसी एमती तो देखिलु कई पूजारी ना मंदिर पहड़ पड़ी द्विपहर टाइम 2टा बाजला तो ये यात्रा केबे हुए आंकर बड़ पर्व कौटा माने कौ यात्रा को
ଯାତ୍ରା ହୁଏ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ ଜାଗା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବନ ଉଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ବାନାଟି ଆମର ଫରଫରକି ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ଆଉ ଏକର କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଆଉ ଏମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆମର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଗୁଟା ଆଉ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଆମର ଚାରିକରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାପ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନନ୍ଦୀ ବି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ନନ୍ଦୀଟିଏ ଅଛି ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ବି ଅଛି ଆଉ ତାରି କରରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଛୋଟଟି ଅଛି କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟି ଆଉ ଏଇଠି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ ଜାଗା ଆଉ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏକରେ ଗୋଟେ ଚଉରା ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଖଲି ଠୋଲା ନୁହଁ ପୁରା ପଥର ଉପରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ତ ଭଲ ଜାଗାଟି ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନିହାତି ବୁଲନ୍ତୁ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିବେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟି ଆଉ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ପଛକଟା କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଇଗୁଟା ଆମର ଲଦାଗଡ଼ ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି କରଦା ଆଉ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଗା ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ଆରେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭଲ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବସିକିନା ସବୁଠୁ ଭଲ ମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବସିକି ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇନି କି ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲର ଉଠିଛି ସବୁଠି ମାନେ ଲାଇଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ହେଇଛି କାମ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଏଠି ବି ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଯେମିତି ପଇସା ଆସୁଛି ସେମିତି କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା କାମ ହେଇଯିବ ଭଲ କରିକି ପାର୍କ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଯିବ ମାନେ ମୋତେ ତ କହୁଛି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ସଦାବେଳେ ଗହଳି ମିଳିବ ଏଠିକି ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୂଅଟେ ନା କ'ଣ ଆରେ ଭାଇରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୂଅ ତ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପଥର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୂଅ ଆକାର ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ପାଣି ବାହାରୁଛି ୟା କିଛି ଆଙ୍କର ଯଦି ରହସ୍ୟ କିଛି ଥବ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ତଳେ ପାଣି ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ ପାଣି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କୂଅ ଭିତରେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସଫାସୁତୁରା ପାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ନ କରିକି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଏ ଗାଁ ପାଖାପାଖିରୁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କିଏ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ୟାଙ୍କର କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି କେଉଁଦିନ ପୂଜା ପାଠ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଅଛି ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ତୁମ ଦାଦା ପୁଅ ଗରିବ ଭାଇ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।